makin gegep Pak bejenap pagauleben sampian rese Aladin anak mak keton patak ting nyeting sekali mun lagi aneh anu make sibuk ben lakoh mun lagi aneh kelalako na jet alako melol tapi makila sibuk alako sapen naro kalatin maksudnya makmun kasape cek paratin naro Pak mak sempat romun kasape ben laku simuang jalatong tak rida mun sape kerobung lala kepuru sinunuk na kampuan makmun anak tak kerbintolan kagapi sekeke rengi empian tada agep gegep ekeru saben ben riburin saben roi keru makmun anak tak tahu je sang tak kerdepak kaleng pelengan naiti na benepaan tak tahu je lemalem de inai pasang isin ternyiram bekoh tedung nom waja'alna al-laila libasa lemah lembani kai kagebay ben Allah makle sampian istirahat secara badan istirahat secara perasaan keneng na amunajat ke Allah bila para subuh luap pagi kegepi ke Gusti Allah makle tenang badan makle sehat makle anteng arwa waja'alna an-nahara ma'asya mun alaku wa benaban mak curang lanceng bektona tak tu je lemalem poran tirak bulan nyiram bekok keke olah rasa salah apa nom tedung Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seabtina pengat amal jaki pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Al-Karamah Semulja Kiai Ahmad Naufil MS, Semulja Kiai Ridnu Mahbubi MS, sateja para kiai, para tokoh-tokoh agama, salerana semulja Kiai Ahmad Khatir Alman, salerana semulja Kiai Zulfa Zairuddin, salerana semulja Kiai Syafi'i, semulja Kiai Hanafi, asarang sateja para tokoh-tokoh agama, para kiai senyoon seporah abdina tak nyebut asma aku ngepon setong persetongan namung dek kasadejana abdina banget amal jaki. Secara khusus sateja asatid wal ustadzat sebeda nang lembaga pendidikan Islam Al-Karamah abdina banget amal jaki. Sateja para tokoh-tokoh masyarakat utamaipun kelebun
asareng seapento pemerintahan Desa Telageh Kecamatan Gending abdina banget amal jagi sateja wali murid sateja wali santreh sateja alumni sateja simpatisan sateja tantretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at mantermuka abdina ajunan seteja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ben manter pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadinto tergantung mendengar suara monpon abeto bekrapet ya ambu deki karena kak dinto beni kebai keng karena cet abeto ongku karena kelesmah jadi mon beton katon bek pancet berarti bek tona ambu abeto alah mun bolan nah beda orang jamin swarga ben Kanjeng Nabi gara-gara penyakit anu beda orang bini celeng bini celeng de iya penikep pas capok penyakit jena-jenen ngerti pikir bini celeng jena-jenen boleh mak keton tak baju laki repah matur ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi abdina andi penyakit jenajenan Kanjeng Nabi. Doa aki ka Gusti Allah moga-moga abdina paberes dari penyakit jenajenan gak dito. Beremat buna Kanjeng Nabi. Au kama qala Nabi in syi'ti sabarti falakil jannah. Cek saking pagempang been mun sanggup sabar naremah atas penyakit saya paringaki Allah jadi been ejamin swarga kelu kembangannya ke redaksi nagula been mun rida naremah atas apa saya ketika tanto na Allah lebat penyakit jadi been iya cap swarga ben Allah. Jadi secara gampang Gusti Kanjeng Nabi penika makna dari debun senyabe penyakit kabeen jadi Allah bing ben Allah sadar nyabe penyakit jadi kabeen beni polan delim Allah justru Allah makem pangaswargana been libat penyakit jadi pokok sabar iya wa in syi'ti da'utullah ya ben mun tak siap sabar ya mah ya doa aki ben sengkok manter paberes engki keng patan dicap swarga tina Kanjeng Nabi ya tabis saja cek ben si cap swarga mun sabar narema paparing Allah jadi ya cek saking jadi jak laku ceritaan penyakit mak letak katon cek modern aja kau leben sampian anguk-nguk lejak lo ceritaan penyakit kau leben ni cerita penyakit bera abele mun pon abetok santak deki begina ambu lah nah rupa beni ke nganguk-nguk apa ni karena kadang nyak benyakan reng mangken bila along polong ngare sih kabenta penyakit ada boleh bodoh si ajareta to otak tak ning telko apa bodoh si abele tombut tak ning panyeting ka botor katana bodoh si ajareta tonjun bolan tak ning telko enggak ada are le tangan di are gendina berada are tak ning terus aki ka bebe tak bisa dia ara bagi ajareta toncu ben buk
Cing ada warlon ada. Amon ka dokter rua mi parlo acereta. Karena isare obat ben dokter. Mon keng pera abele kepada kancan. Arapanya. Make malakna obat kadang obat benih sima beresen sima matian obat. Ya kok lambung tak tuli beres le. Apa kak? Lambung. Ba paling gampang tampene lambung jadi. Apa geng le? Nguti nguntal gempen sa polompol na sokoh. Esoro aga jening kapor tibi tak abun. Seniat pada Pak Aben abdi natan teretan nyon seborah. Kadang secek karatun ka Allah beni kalakuan sejurajer punten. Kadang seteti seneng Allah, seteti lantaran ridaan Allah, tak kotu perkara semode ka mata punten. Ki bisa keng karena penyakit, tawa orang ki buruk keng karena penyakit dah. Jadi Allah sangat jeroban Allah sadar nyaba penyakit kini kakak kau leben sambian, cek cungok ngoi aro asli kapi dari Allah. Kadang cet si paling katerima ka Allah beni bereng si keton muda kamatan justru tandena ibadana abe kita ongkuan ka Allah mon ki cek mudena ka abe aro tanda tak pati depak ka langit kia sampean ada hajud malam mah along bolong mangken pada manusia nanga ni pas sampean cek mudena tahajud si malam mah katon pikiran pahabentak katon engkok berak sia tahajud resi lain katon tada sia tahajud sekali aratan tahajud sampean kita apa tidak pak kalangi titi ibadah mun ki nyol nganyol le pikiran aratan jajet kita apa ti ongguan milan pas kadang secek katareman nah ben secek kaanggep ke Allah kadang perkara ni kini rusi tak ketika itu mematanya contoh boleh contoh kau le sering acerita iman kaman bede bebini pelacur seno isapora ben Allah pola nangi numi pate gimana nginumi pate berak tu sana nyeno isapora ben Allah beni cap kaki tiga ngak risi yinu maki mak pate engi no makak somber tak duke pera ini to kaki wah teti lantaran isapor azina dia beni tekan tetu sana ben Allah pera gara-gara nginumi pate pah isapor tu sana pikiran si copek kadang tak terima syuh masa pera urusan nginumi pate sekalian pah isapora atuh mun la Allah si nyapora ben rida nyapora mak sambian si tak terima cereng si nyapora Allah ya marah bedebu sanau sakak dinto hadis dhaif tapi dhaif bisa yang kuilil fadailil a'mal kanjeng Nabi teman adebu sanikah nikah penting dimma beda orang ceketedung pas maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir beli na boleh dimma beda orang ceketedung ingat kapangiran nepas macah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir
Maki sekalian macah tu sana maki pada ben kapok entase sapora kapi tu sasega Allah pah bedoreng tak remah iya merak macam sekalian pah beden tu saya sapora kapi mula Allah kenceng mak ambian si tanda coba macam ya berdese lebih antik boleh beda orang debuna kanjeng Nabi ngabur ngaleleng dengan swarga dari saking tingkina pangkat ben dari saking muljana ben seteti lantaran muljah ben tinggi derajat dengan swarga beni bulan tahajud beni bulan duha beni bulan seneku tasbih kabara kata enten gara-gara manyingla gangguan sebedenengi jalan mi aprian ka orang haru justru saja kata mana ka Allah cek bede ranca ondung etoto mi aprian ka orang haru bede si cek kata mana ternyata orang mangken de sila jet lelenje lena cope pasang ibu to karang ajar ka sapa ela itu mujet tabun pe cope kes kan sekoni sila tak noro ale beri jalan nyope tabun beden tore sambikir weker boleh Cau-caan ngalia beto bencang si bedenengi lorong ami pola tetemu ben beto bencang panyingla ke bengkir mi aprian ka orang mi tabalecok bisa-bisa keruas saja kata mana ka Gusti Allah ikeng bes ngabes muncet beto na bencang ka kapi tak usah ale mi norok benrong lorong karena ibadah na abe amal la abe si kak dimaan si paling ika seneng ibn Allah pada tak itemu ma yubakal aku ya boleh nyon sebora anika malah lebih enteng boleh nika Imam Ghazali eka mimpeh ben setong orang eka cerita ning muqaddimah na kitab Imam Ghazali eka mimpeh ben setong orang Imam Ghazali ini kama ahli ibadah ahli ilmu ngarang kitab cara kalacer senyak banyak oning sambian ternyata mitorot mimpin setong orang nikah sepaling eka senengi dari kalakona Imam Ghazali beni tarakadah beni si ngarang kitab beni si tahajud beni si aduha beni si ada justru sepaling katarema ka Allah sepaling eka senengi ben Allah gara-gara lala ya, susah apa lala parpan nginom kamangsen Imam Ghazali nyapura pulpen kamangsen polan bedelala nginom burung sejapura kamangsen tako ageng gulala berpan nginom gara-gara lala utibek manggana semangkin pahlala benrengi bedereket dah EPC sebeng sekalian akaratap lalema keker bah dek tekuna lala makin benrengi mak boleh mal normal saya tak pendong lala benrengi cereng abejeng reng abejeng santri rengi iara kok mak boleh nengeneng saya tak empeceplos rengi nih para pana bejeng rengi kita ning keelekan nah para pana bejeng aro yencer lah pikirna bentar muning ke apes mari apa ya
Di berapa beja. Pes apa sarengi ben lala mangken. Ya beni urusan lalaan punten. Ten kula namung apa hari nga oning. Bisa-bisa kelakuan singil nungil tak itu mo orang ro apa. Si cek keterima naka Allah. Ya. Hari masuk ke imtihanan deh lah. Beda orang tokang betung kajuh ya. Mun secara kelakuan pada melarat ben kula ben sambian. Beda orang tokang betung kajuh keng weli. Bahkan sebagian menyangka kak dinto nabi. Keng jumhur ulama ada buah kini ke beni nabi. Keng pangkat tengki imul jaaki ben Allah ialem ben Allah ahli swarga ben orang semak ke Allah. Seteti lantaran wali seteti lantaran semak ben ialem ben Allah arwah gara-gara paraten adidi anak ya. Paraten ke anak latin ke anak tanggung jawab ke anak beni bulan silain parlo ipamasok ke Quran ben Allah pasir atau kang betung kaju menikah nyamanah Luqman sampian mun apangki nengi Quran nyamanah surat Luqman hari mun ngaji mun tak ngaji tak kira tetemu ben Luqman ja maki kiamat kurang 2 hari mun tak ngaji tak kira tetemu. Liben Allah iya lemben Allah Pak Luqman tukang betung kaju nih kajan sebagian pemangkin ulama Luqman nih kak keng se iya lemben Allah setiti tengki pangkat ke Allah paling paraten ke anak cong Maria bejeng cek saking cong tak ngaji aja cek saking makin Aro justru Pak benih tak kan tak guru para maurib tada mole sare ben sampian aro justru si timul jen nagareng sepo mungku dak ka Gusti Allah bejeng ngai tanya ki jong maria duhur ngaruh maksud mun binian kula yakin alatin kagapi ka anak lagi anri sida itu muja alatin anak je bejena pembian si marati ni anak nom ben gula enten tore ker gula serius nih kah bejena apa embian ngurusi anak deh cereng anak cek kelas berempelek karena tak itemu Mara pah mole mari nebuk tanya aki kalaki nare kak anan si watuaan umur berempah deh iya deh muntah angang nggak kepila ke anda mun bini an mudde pak calatin anak pandi kalampi tuleng bedek iun bini bojeng ia teraki ke sekolahan cek bojeng binian ke teraki ke sekolahan ada apa bola nah sangun na benyaan embun benana anan kita aja jan pentol sajucuk lekan na embun lah ngabidu plastik lah le sekabele jan kula teritan nyon sepora beda orang pamul jeben Allah gara-gara alatin anak kau leben sampian pada andi anak arah pamak tak jadi latin nom muncet beda orang mulje ke Allah mun keng cet beda orang katarema ke Allah polana alatin anak mak tak mayu latin ni anak repata pak teti apa anan Luqman pada? Ya ada tak urus cek teti apa anan Luqman?
Se'iyalem Allah beni polan anan Lukman beni kepenter beni polan ranking beni polan teladan beni polan tetipong gebah. Se'iyalem Allah Lukman paraten ka anak beliau tetipe kalbo delakuna sadu malam reng sepo panika pamasok ke suarga ben orang katerima ka Allah pola na palen paraten open ka anak lemakin kekepa bejena pagaula ben sambian resi alatin anak mak katon patak ting nyeting sekali mun lagi aneh anu make sibuk ben lakoh mun lagi aneh kelalako na chat alako malolo tapi makila sibuk alako sape naro kalatin maksudnya makmun kasape cek paratin naro pak mak sempat romun kasape ben laku simuang jalatong tak rida mun sape kerobung lala kepuru sinunuk na kampuan makmun anak teker bintolan kagapi sekeke rengi empian tada agep gegep keru saben ben riburin saben roi keru makmun anak tak tuju sangat teker depak kaleng pelengan na idi na benepaan kan ni kesititi ibadah na abe pak muncet Lukman titimul juga Allah gara-gara adidi anak ben paraten ke anak mak tak mayu paraten ni anak kau leben sambian pira alako malolo alako mate bah buah jadi judul odin pira alakong mate ba cek saking alakong seneng pas mate kan bendenan ada pira alako tak itu mu seneng aja alakong mate ba saya kasus sami pira aisek alakong melarat mate ba palang tak itu mu ngak na sekali maksudnya gula kan tore ker seneka pak sambian ben gula duhur ben asar letak ke masjid pola nasibu si alako maurib ben isa tak ke masjid kia pola na lesoh lasa are benteng alako etanya aki oleh nalakon setahun benteng tagertak ke masjid mi akurban nama ke embi setong ni kini tak keluar tak embiin lekan moneker peker empian si tagertak ke masjid setahun sibuk ben lakor oleh apa nom anak tagertak ke peker binih tak urus-urus yang ngeleleng de emaan masjid tak yen dari segala alasna sibuk ben lako etanya ki oleh nalako pas tak itu mujak teti apa ani kan pon padekon namun bab alako neka mulai hijar ko becer si alako ya taker andi kompoi pas tada awo bener sekali pak alako malolo cek saking itu mucet alako malolo ya tolos tak oba di arapa mun oba ke masjid boleh lah mole lambe se pada tada ben lako ya tolos tak soki je arapa mun oper ke masjid boleh sebagian bektor kan pendek alako ke masjid mat teba pendenan beda masjid lagi. Avera alakong mate palang. Teti judul odin vera alakong.
Iya. Cek saking alak ko itemu seneng karo. Pakala ka binian ria. Binian ba ni ka makimalarat? Pokok alak ko malarat pa. Ano pa bolan? Kalampialan sumalen jadi ya. Makimalarat ta alak ko. Itemu ulit na malarat. Lakian. Alan sumalen payedong gala mon bola na sarong keng lakari adong nga malolo pakun sa iyang kuy jet la sarong igalit pulit reng arek kerek rogi iki baga masjid labo nya gas tadi sa masjid taja dong kuan ba tak usah protes mon binian sampia esena lamari ro dinembian kapibuk ngot timbian jongo pak jembian tak muka lamari sekali tengkan jet kalampi na lagi anda teman masuk ke lamari ja pera ambukan pakaian budin labeng wah mare yang kui buka pakai deki yang kui boleh mare yang kui pakai boleh tak berarti saja cepela butak roh sasa ben bini na lah ngabirin so setengah kilo saya ngabuka ceng pak minggu deki mare sasa gereng ereken pakai setrika masuk ke lemari ya kepes merah pus sekalian pakai boleh budin labeng mon seanya mabalik eran la jutar pista itu muawan aja saya maksudku lemas sapera ajudul lelako odiin kau leben sambian pakalaong ku kabini ande yuk make oli abis na ko nambian ole banyak jan seegleng keleng ikan binian pak ole bese na ko seegleng emas ro lengan na binian mon lengan na lagi andre agleng apa bu mon jadi se terkelenter jadi ya jadi beni geleng jadi ora jadi ya Gusti Allah pangeran mon sianya magalampi palakuan letak itu mau ko capangan aja tak itu mau ko capangan namun kalampi palakuan lambe si meleh lancung jalan narwah teger debak ketombet terosok nyeceng terosok nyeceng benih keng bola ni telkok roa agrepes terus nyeceng tadi selebar pak ngagak lah tadi selebar mati pak palang ngantos tadi selebar bani saya maksudkan gula teritan ya Allah ma yujak perak laku malolo nom anak bani kecarana Allah kaangku itu tilantaran selamat sekaula ben ajunan ladini walekan urus mon pon tak uning bermacara nang urus ce urus tibi nyabis ganto ke kiai songop anak keng mator ka ustad tak langkong make budu abtina pon uning apa jeng ka itu make kan itemu je urus abdina si atahnya tak uning cuken napa tepak napa lopot baca napa jeng tak langkong si uning apa jeng budu abdina mage de iro wanom rakera anak abdina gak dinto wuduun ampun leres pon apa punten gak dinto ge jareng pasti de ngop sekali setahun jet pah pira imtihanan ri si nyongo de iya bolan yonceng ge
Hari aja saking tak ada imtihanan, positif tak nyomop sekali aja apa. Dah ya kadang le imtihanan yon jengki tak hadir kok. Alasan nak sampai kering, pakun kala kasape. Tore bukti aki cek bila gula ben sampian alatin anak rebil. Saya temu manom. Saya muda aja gula ben ajunan alatin anak. Tuh perak pada ada ben lako odik dah. Taker tak itu mau bentuk pun alako. Bini anro maki alako pente pepe na pakun etapo ke bedek benar mon bini. Lagi Andri ya. Mak taker buka labu pada benri ya lagi Andri alako apa? Tak tahu je lemah lem de inai bahasa ngisin ternyiram bekoh tedung nom waja'alna al-laila libasa lemah lem bani kai kagebe ben Allah mak le sampian istirahat secara badan, istirahat secara perasaan. Keneng na amunajat ke Allah bila para subuh, luap pagi ke kepi ke Gusti Allah, makle tenang, badan makle sehat, ate makle anteng. Arwah waja'alna nahara ma'asya mun alaku wa benaban. Mak curang lanceng bekton tak tu je lemah lem poran terak bulan nyiram bekong ke olah rasa salah apa nom tedung tak itu siang malam memakai alaku Mayu tanteretan karena beda orang mulje beda orang tengki pangkat tah gara-gara paraten adi di anak mayu abe pada andi anak pola mi lebet marate ni anak urus lekan nanom Maria bejeng jong sobuna cege imun tak gele cege kejelun mangkat ala kombean kan kini ketanggung jawab kini iya pokok apaan apa jeng sobu gitu apaan pada ngiding kol setengah betok iya tak bisa saja berapa pada ben anak lebur kalajengan tager tak ngaji urus cet apaan si agulung bulan nanti bebe hari kan pah repot pah si kemas si belak naga ada dia cereng pah kompak kau le beni tak lebur kalah jangan lebur keng mon para maurib ambu anak ngaji cet pah pada tak tahu ka maurib makai benepaan kan pah repot dia. Mun binian bani kecek modern aja alatin ka anak makelah ku gigir buk sing ngurangi kegenjeren mbean mun laku gigir ka anak ro ya sing bila gigir pah alebion bon reng atau karo ongguan ro tegere kaiding kama berek kama temor jatuh karilum jeding tetang kita tahu je apa saya katokar Mila na pak sampian cek kulaku paran namangkat alako pabek abenan sukoni makle kacapok kato karabini ben anak ben laku si atokar jinom sing ngurangi bu kegenjeren kau leni serkambian sehingga ngurangi kegencerna alatin anak mau gigirna para nagelu mau cengkal mah kita gigirna cengkal para mau anak gula mana iya ngala akasapa make cengkal
cereng tade anak ngalak kata tangke. Anak ini mun tak ngalak kapak, anjing ngalak kambu ngalak ke siapa? Tina pahlatin lecu. Puh, cereng mulai dari aja keun si akikir. Sampai ke masang celana, masang selebar, bakun si akikir. Nguti mau pasang selebar mancing, tahu kan mancing, ba? Lah anak tuh ke depan beda. Depak ke sekolah nak kana ngak nikah. Itanya ki 6 tambah 5, jawab napah 74. Arab bolan otak tekor ba. Arab muncul lecu pagi. Pola na anak orang ngening teladan, tak anak tibi saiki giri benembun. Wah besaki kan janong ke bangkung, ya. Semarah si kema. Abes lagi kan jana ongke ke bangkung. Enri mulai sekolah bah tak temanong ke bangkung sekali. Palor agri bena bangkung balor. Arab pamon ongke. Lah bagi kira. Nyaut si anak, berapa jananan. Mun tak yolok ongke beri kok mak. Arwah si ongke ro si yolok mak. Engkau terogi ya ongke keng tosan olok kan ya tolos tak yolok kok janan. Apaan sih ngiding to karah anaan ben bini nah misem merah ngade. Sambigu ongguan. Can apaan? Kecak ki tangan wetin pada stres ya. Mayut puk cek pahala mi ngurangi sengak le mi ngurangi kekencerna alatin anak cek reng nak kanaknya mana pada ben jadi atau karaben geni kambian satu saltu mulai gila ruan beremak nyaman anak kana se atau karben reng kile perak pada kilen se atau karben nak kana pada nak kana lah to du soreng buk mun beda embu atau karben anak aro berarti atau andu bulan benana pada nak kana anu atau karben nak kana jadi mata laku mata atau du soreng pahlatin lecu paraten ni kebagian urusan teladan tak teladan ranking tak ranking tin senilai Allah beni polan teladan beni polan ranking beni polan penter beni polan teti apa beni senilai ben Allah sampean paraten apa punten kana ya mun bisa ranking mun bisa teladan ya mulai tak bisa beberapa teladan reng sorang tak kira reng 12 aja. Kamu pasti teladan ke kapi repot kia ke sekolahan sambian si anak ranking otak beteladan tak usah nyol menganyol pak kini kepera acap belum tanto kini keteti bagus kini kepera hasil dari penilaian narukuru dari pon apa sejat ikau le dengan sekolah cak pahala cungang gep mareh tidak usah nyol menganyol ya ki bola na yalam wa anak enong ke boleh le ya beremaja nembun iya sih yalam tahun sapena teladan wak tahun setia teladan boleh anan benle jangan santak gelan iya jarang jetoronan boleh iya toronan dari dim mama laju mak laju nyol manganyol berak tin nanom makita tak kerti ya mon bisa serengking mon bisa seteladan saking tak usah paksa akitin
Sacem rela kan soro betok bek sering ya lah. Cet lakari mun nengi bebe tak ikut geresah. Sambil kok rokokan sambil. Ya ti nama kita ada pak sacem. Mun lah betok ya kerep lah. Mayuk penguk pas doa aki manter-manter nak foto kaula ben ajunan ben Allah ilmu na ipareng na barakah. Sehingga ada dua nomor setong lakean rogi sambian pak munta alatin anak sabab bedo orang ipamul joben Allah lebet alatin anak minimal yurus wa apa jeng tak apa jeng ngaji nasakulan urus belekan rok norok alatin anak. Si nomor dua saya nggak buk mi ngurangi kagencerna alatin anak mun sampean takar aki kire benare ya mun pola nama anak saya tak iki kiri na cereng make laki na iki kiri kia ma anak laki ne patak kerata mun pangulo kemas mas sih tepak kasih paling larang benih besi benih salakah emas keng mun tak duli nyaut pahatarat mas sekalian tak nyaut ranjing saja mas dua kali tak nyaut obat nyaman apa de balang telo kali tak nyaut apa esoan kadang lekopok ongkur wah buah nggak ri ambian makil Senin Kemis ekalotolo make wirid teker mapeke tasbih telok seminggu make awirid tasbih na cek becek teker ngaltok tak itu mau jadi emah keng mun lagi na serangap pada bener ya tak buka ilabeng ning swarga ben malaikat banten ongku ya lalab ayyuma mra'atin matat dimma bedo orang bini mateh wa zaujuha radin anha mun lalaki narida ben seneng andi bini pada ben jadi ya dakhalatil jannah jadi tante masuk swarga ring bini jadi tebuna kanjeng Nabi mun lalaki na seneng andi bini pada ben jadi tante masuk ke swarga jadi ya mas seneng laki tak usah jeng lajeng cerita aja bu mas seneng laki ini paling gampang carana sambian mun abenta je arat-arat jeruk manggerek wa mayu je ocol telo deman gerungan reh ocol telo perapat tahu apa sering mun abenta wah orang leer tagar pada ben polem-pol na sokoh erekan bedena orang kopok kagapi jangan kau mulai lambe wah acer ka pramugari mak los alos kagapi pramugari kan kula mang kareng haji ben umroh nih kan jangan reng datang haji ben umroh malaikat pak peloware pakun sinoku kan to mak mun kahajian mangken kula tak pati yakin kan wa keton tade ning pesawat malaikat darilah lah tetemu ben pramugari ro katon lanying lah perak makomo saya doa jangan malaikat ada kok lah ada buru ning pesawat kok mun rek lerekan ka pramugari ro selaratin Pak alos ngenyes ro ya besaki mun bentah tak teman darat-darat je ngende ngak dia jet mun bentah ponakan benih teretan benih keng cesto nabah ngende deh aju bapak minumnya teh susu kopi jus atau air mineral nggak ruwa mon reng bermataber pramugari di mah beda pramugari baharat-tarat sampean nginum teh susu napa-napa nyaut marah ada pramugari nggak robuk mak
Cara nama taber bilat mon pola lagi mataber ki ya bini ane mataber keng cara nama taber ro tak pada aja. Ya kopi ni sabak meja. Ya jangan bini. Selake parapan sibuk tak penting ngiding ya. Hah? Dan selake. Abang tahu nengkok ben. Beremajan bini. Kopi. Kopi na ya sebab dengan meja. Tak ada kopi minta kopi. Kebanyakan kopi tak ding aki. Ambu aja minta kopi boleh. Mari minum kopi setruk silake. Arwah ni polan kafe ina kopi roa. Seaga boy sitrum masan tak gelu. Marah mata. Sempat kulendi cerita ben pramugari paneka. Numpak Qatar, pesawat ke Qatar, bagus Qatar nih kah. Ke Yordan sebelum ada Pak Keaman dengan Jordan, lepas ada Pak. Pramugari saya lebet, abeli boleh nom, lebet abeli boleh. Beremajan cek saking matur Pak. Nyon eti manabi rombunah ibuangah, ngireng ibuangah kia ben abtinah. Ngala rombuh amit ngala rombuh renom amit ya Allah maklos alos kelu tatakra mana pramugari mana bi kai ti rombun mana bi buang ibu ngaki yang ngireng los alos kelu mak bini nagaule benembian mak rombuh pese galak tada amit amit nego empecowat bah pese pecuat pak cet la tada rua buru bela mon pese na tada kabeli anoh jan ki ngucak mon cet la tada tau sa mon buk mon la tada jadi beni amit arampok je mareles jelas tantaretan isami mulje sakak dintoh sakak terbon apa sih bisa ya toraki man terbada baraka ben manfaatah. Cek gelun mole ya aki saya berkir ya. Beda mik tepak kambian mari nasi ongga ke bangkung. Maniman dah. Cek beremaan, cek apa? Oleh mik apa mik beda bantuan apa kambian? Mik beda undian umroh apa ya mari nah. Sagak dinto sagak terpon apa sih bisa ya toraki. Manter beda baraka ben manfaatah. Keng abtina nyon etia diminan mon ki beda acara salah sari naga dinto. Artinya beton letak ning belang lah. Menteri papangki boleh ning perpangkian silain silangkong sampurna. Ben menter de pada berapa? Bentuk oh ki bentuk dia. Winje maksudnya kan cocok mode ki mon bentukan dari rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Tada selebi iarab dari ajunan kuste angin manter isapora asa tejetu sana singangka tanang. Tada selebi yamba dari ajunan kuste angin manter pareng nakabelesan ben kanisran ben ajunan sate je sing angkat tanangka dinto. Sapen sing angkat tanangka dinto kuste ni te pacemper ben salamet nak poto nada ka ajunan. Pacemperaki pasalametaki nak poto na sing angkat tanangka dinto pangeran. Abe tak ketuan pendeh ka angkui macam pernak potong patoro ka ajunan pacemperaki guste seteja nak potong nasi ngangkat tanang ka dinto pada pak aki dek ka cita-cita ben hajateh pakem pangaki seteja urusan ben perkara nah
tontonaki ka angkui nucuh dek ka ontongan dek ka cemperan kasalamatan ben kamuljaan dari dunya kantos dek ka akhirat nyon raksa dek ka ajunan dudzat semaha bilas beni seran nyon raksa dek ka ajunan pacawaki Guste nak potona sing angkat tanang dari cema-cema kamelasan pacawaki Guste dari cema-cema kakorangan, kafakiran, ben kamiskinan. Pacawaki Guste dari malarat, pacawaki Guste dari kabangkrutan. Pacawaki Guste dari cema-cema penyakit, kasosaan, musibah, peleih ben kapepejaan. Kong langkong pacawaki Guste diri sifat tere kebenarakan ajuna sate jasa ngangkat tanang kak dinto pangeran ni te pebenga sepona si ampon depak de ka alam barzah malar manter sate jatuh satu sana isapora aben ajunan sate jah amal fokus ben ibadah namu ke kaang kepeben katarema ada ka ajunan sateja sing angkat tanang kak dintoh pangeran sateja sing angkat tanang kak dintoh Guste sekeduan penyakit muka tuli ebab angkia bentam pena beni paberes seben ajuna sateja sekeduan kaberaan ben karekongan muka tuli ebab angkia ben celen keluarah ben ikan tekna kala ben kacemperan sate jase keduan takdir cuba muka tuli yo beka fokus se ampon takdir fokus muka ipatap-tap ben ipatolo sa fokus fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indaka umul kitab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة إن أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين sakak dintoh korang langkung nyon suborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.